द्रौपदी अरे शीघ्र आस मुआजी मो काम सक्सेस होती द्रौपदी ए सहर में आतंक चलाई दुर्दांत अपराधी हारामी घटुआ को मु लोक दर्शक को आनी पारची खबर कागज माध्यम मन अच्छी गोपबंधु कथा निजर रोगिणा पिलाटा घरे छाड़ी दे निरीह लोक सेवारे बाहरी पड़ते से कौन पछक फेरी चाहिए से अत्याचारी फिरिंगी हाथ लाठी खड़े धरी काश्मीर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत अहिंसार मंत्र गाई गाई सारा भारत वर्ष को स्वाधीनतार स्वाद चकई गांधी महात्मा गांधी किंतु कौन पाइले सी ए बेईमान मनीष माने ताकू देले कौन बंधुक मुनरे गुली कौन पाइले सी ठीक सेमिति करी तार फल स्वरूप जातिर पिता होई आम मानकर चिरनमस्य होई रही आउ नाथुराम विश्वासघातक होई रहीला इतिहास पृष्ठार आलु आलु तमे किंतु गांधी गोपबंधु दास हेई परिबनी ए बेईमान मनीष माने तुमको ता मूल्य देबेनी आ ता प्रतिबदल रे मिलिबो तुमको लांछना जातना निर्यातना तथापि धर्मर जय जुगे पुराणर पुष्टा को लटाई देखो दुर्योधन रावण कंस एमाने अहंकारी होई टली पड़ी तुमे देखिल निर्भया गणदुष्कर्मकारी को फांसी दिया गला हैदराबाद रे एनकाउंटर कराला ठीक एमाने को अवस्था सेमिति हबो सबुठारु बड़ क्षति हबो केवल तमर ओम बिहारी बंदा ओ नंबरी और मैं छे बच्चों खेती हिसाब कर मो बापा 56टा मर्डर करिथिला 65टा रेप करिथिला आ 85टा डकैत करी साला पुलिस इनकाउंटर करी मारी देला ठीक सेति के बेले साला मोर जन्म होला सेति भाई मो बहू कहिला हूं छोला हरामीटा ओ बहू मोना देला हरामी खटुआ बाउनी की किरी किरी रामी की बटारू ना सईथिबा लागो सापो औ धक्का मारुथिबा महाबल निश्चय भाबी साला मनीष जेतेबेले शक्त पाहाड़ दिए तार परिणामटा खूब भयंकर हो जाए तमे माने मते मर्डर धमक दौछ धमक नरे कैमरा देखे दिनु यू शट अप ए संवादी चुप साला एकदम चुप तो साहस को मनीबा को पड़िबो अरे नेता मंत्री मो बाहु छाया तले असली तो पुलिस मते चेयर ऑफर करे चेयर अरे साला मो आश्चर्य होउची तू साला मो विरोध रे स्वर उत्तोलन कलु सुनु हरामी खटुआ सबु रात्रि अमावास्या रात्रि नुहे पूर्णिमा रात्रि आसे ठीक सेमिति तो कला साम्राज्य को ध्वंस कर देबी तो साहस को मानिबा को पड़िबो ना ना तो साहस को मानिबा को पड़िबो साहस मोर नुहे ए कलमर जेते न पर्यंत ए कलम मो हाथ रे अछि तुम मानहु केही रक्षा करि परिबेनी ए सांबा तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करछि आपण स्वामी को छाड़ी दियंतु तमे ताको बुझा तो स्वामीटा को टिके फॉलो करी बुझा नहीं तो किसी करि परिबनी देखो तमे टिके चुप हो जाओ देखो मो तुमको कथा दउछि मो स्वामी आपण का विरोध रे किछ भी लेखिबेनी से ना मु मो
ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେବେ ଓହରି ପାରିବିନି। ଏବେ ଦେଖ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖ ହାରାମି ଖଟୁଆ। ମୁଁ ତମକୁ ନେହରା ହଉଛି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ এই বেল্ট এই খেলা রাজি ন হবা পর্যন্ত খেলাକୁ পিট ମୁଁ ପାରିବିନି। ନା ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। अबे ने कहूची अबे ने पिट कहूची अबे पिट भाई ମୁଁ ପିଟିବି ତାକୁ ପିଟିବି। Bihari! Allah! Allah! Arme kaçı botsa! Erbil! Al Brahmachari! अरे सांबादिकता साला फटफड़ होउथिला आज्ञा तार काम तमाम हे गला आज्ञा ता माई किने एटा कथा टिके बुझिबानी बुझिवाला पूरा ठिया रे आज्ञा
लक्ष्मण आज्ञा सारे कौन टिके जीवी है हाँ आज्ञा सारे उमर उठुनी सारे कि भलिया टाणुआ जमी छड़ा मोर जमा उठुनी सारे मु पारिबिनी आ साला साला किसी पारिबनी ना। सब तरह खाली जीवी जीवी ठीक अछि लक्ष्मण चलो जीवा सारे चलो आज्ञा हरामी खटुआ अरे चली जाओ तो फिर का भली ए देख ये गारे सिना मଣିଷ ପଶୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଚୁପ ରହିବିନି ମୁଁ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ ରହିବି এই দেখ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅକେଶ ମୁକୁଣା ରହିଲା ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟାର ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ସେଇଦିନ ମୋ କେଶ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଆଇନର କାଠଗড়ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାରି ନେଇଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି कान कहली पुलिस स्टेशन जीवु सलामत थाना को नबु थाना रे मत साला खिचड़ी खुआई जीवु हेलो जाऊनु जा जा तो पुलिस की कही चला पुलिस तो बापा अबे जाऊ जा 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 कही हाँ मुझे भी फिर भी बाल ब्रह्मोत्तर समस्ते शुण टिके भल कर शुण जदि ए सांबादिक मर्डर कथा केही केबे कहा आगे प्रकाश करी ठीक ए सांबादिक भली अवस्था तार भी हब कौन बुझिल ना नहीं बापा बापा ए देखिबा आस बापा तमे जो पेपर न्यूज काढी से सब बाहरी आउ तम फोटो ही बाहर बापा ए देख बापा
ବାପା ଉଠ ବାପା କଥା କୁହ ବାପା ବାବୁ ଡାକୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବଜାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିଛି ଆଉ ସେ ଭାକୁର ମାଛ ଭଜା ହବ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। अरे समरेश ଭାଇ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? এই দেখ রে সমরেশ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଏ ଏମିତି କରିଛି? ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ମୁଁ ତ ସମରେଶ ଡାକୁଛି ଲୋ କଥା କହଲ ବୋଉ ଆରେ ସମୁ ବୋଲି ପଦେ ଡାକ ଲୋ ବୋଉ ସମୁ ବୋଲି ପଦେ ଡାକ। ଭାଇ ଆରେ କିଏ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି? ଆରେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି। ଭାଇ ଭାଇ ତେବେ ଚାଲ ଭାଇ ଆରେ ବାହାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରେ କେହି ତ ହେଲେ ଦେଖିଥିବେ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ସମୁ ତେବେ ଚାଲ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। अरे भाई माने अरे कुआ भाई माने कुआ अरे आम बापा बोऊ को किए से मारी दे जाइए। अरे ए गाँ वाला अरे कुह अरे आम बापा बोऊ को किए मारी देइछि? काहेकि अरे दिन दी पर आम बापा बोऊ को मारी दिया गला अरे तुम्हें माने कके अरे कुआ भाई माने कुआ अरे मो बापा बोऊ को किए से मारी दे गला अरे तमे माने कोन केही देखी न। अरे गाँ वाला अरे कहू न कहीं अरे तुम्हें माने मुख बधुर पालटी गल। अरे कुआ भाई माने कुआ अरे मु तुमको हाथ जोड़ी नेउरा होची अरे मो बापा बोऊ को किए से मारी दे गला अरे तमे माने कोन केही देखी न। अरे भाई माने अरे कहू न कहीं अरे तुम्हें माने मुख बधुर पालटी गल कुह भाई माने कुह। विश्वासघातक मनीष समाज दिन द्वीपर गोटे सांबादिक को मर्डर करा दिया गला अरे तमे माने कोन कही देखी न। अरे कुआ भाई माने कुआ अरे मो बापा बोऊ को कहीं मारी दिया गला। भाई चलो भाई बापा बोऊ को सब सत्कार करी आमे गाँ छाड़ी चली जीवा आमे अविश्वासी मनीष मान पाखरे आउ रहिबा नाही भाई आउ रहिबा नाही। समू भाई भाग्य भगवान को दोष दबा छड़ा आम पाखरे उपाय आउ किछि नाही।
दुख सांगरे बंधु बांधिबा भाई आखि लुहा को साथी करी बंचिबा ए समू भाई अरे मु बापा बदल रे बापा हेबी रे माँ बदल रे तते मार स्नेह देवी एते बड़ दुनिया रे तते मनीष भली मनीषटीए करी भाई पादरे कंटा फुटिले एठी हमकु आहा पदे कहबाकू केही नाही रे समू कांदी कांदी खाली तते मु एतिकी कहबी भाई आखि लुहाकु मु करिची साथी कहा दुख देखी के हंसी पारे नहीं किती
सरग आज सेई घर हिला आम पाई गोटे नरक चौकर आम पाई लाଗୁଥିଲା ଦିନେ ସରଗ आज सेई घर हिला आम पाई गोटे नरक आउ ए घर लुगी नबर आज हेई जाइछि कादर आउ ए घर लुगी नबर आउ हेई जाइछि कादर सज हेले एई घरे पड़े पनियाउ किछि କରିଛି ସାଥୀ ଆଖିଲୁ ହକୁମୁ କରିଛି ସାଥୀ ଆଖିଲୁ ହକୁମୁ କରିଛି ସାଥୀ ଆଖିଲୁ ହକୁମୁ କରିଛି ସାଥୀ देख मुझे मार्केट रु लुगा पैंट सार्ट मिठा सब आनिक आसिली हेले एत पर्यंत हुंडर देखा ना कुआड़े गला से फाड़ी आलो सेफाड़ी जाऊची भाई जाऊची नहीं एत बड़ पार्टी करछु कइलु टिके कोन दायित्व देथिली आलो ए हंडी जेमी जेमी चाह सब कहिथिली सब काम रेडी तो सब रेडी कर देछि तू जमा व्यस्त होनी अच्छा भाई भाउज आर पटे घरे ठियाई कथा होछु हां अरे ठीक अछि मु ताकू डाकुची हैला भाउज भाई अरे कौन होला कि रे अरे कौन पाई दी जण एमती रडी छडुछ हां कोन हबो घर भिते महाभारत युद्ध गंडगोल सब होई सारिबनी बुझिलनु ए छुआ गुडा खुरा आ जम्मारू पारी हबो तम भाई बहन को पारी होता कि सब बेले खाली दुष्टागी हां चल देखिबा जे जाने ताकर सब बेले हो जेते बेले खाली देखिबो खाली तब हम नाच नाच कोन होतो कि अरे कौन होईची कि रे आज कोन तमे भारी खुशी जणा पडुछ भाउज कहले देखी आज कौन भाउज कहलो आज कोन हेले आज कोन मोर तो किछि मने नाही जमा जानि नाहंती तो मन पडुटी ना न जानिबार अभिनय करछ म अरे हेला बाबा अरे हमर जदी मने पडुनी अरे तमे दी जण कहि देले हबनी अरे कहू ना कौन आज कहबू हम कहबो तो कहबू तो कुह आज होउची हाँ। हम भाई भाउजंकर विवाह वार्षिक दिन अरे अरे सत कथा तो हेले ए कथाटा ना मोर जम्मारू मने रथिला
मन केमिति पड़िबो के बाण फुटेई दांड दुलिकेई बरजात्री नै बाहेतले मन दाता ए लुचै मंदिर रे फूल माला पके नै आइलो तो मन पड़िबो केमिति ओहो अनु एपटକୁ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତିଆ ବେଲଜ୍ଜା କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାଟ ତମେ के ଯାଉଛ ଅନେଇବି এই গোলাপ ফুলটা নব ଆଉ ଯୋଉ ଯାଇ କହିବ ହ୍ୟାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ପଢିନି ଭାଇ ବୁଝିଲ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହବନି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ହବନି ହ୍ୟାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ନର୍ସରୀ ମୋ ସାଥିରେ ଯାଉ କିଛି ବି ହବନି ହ୍ୟାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଖାଲି ଶିଖଉ ଥାଅ ଭାଇକି ଶିଖଉ ଥାଅ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ଶିଖାଅ ଯାଉନ ହାପି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଭାଉଜ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ ହଉଥିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ହଁ। ହଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ସବୁଆଡେ ଲକଡାଉନ ଭାଇ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁସି ମନେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଶେଫାଳି ହଲୋ ତୁ ମୋ ମନର କଥାକୁ ଠିକ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ଲୋ ଶେଫାଳି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ପଡୁଛି ସତ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏ ଶେଫାଳି ହଲୋ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଲୋ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମା ସତେ ଯେମିତି ମୋ ମନର କଥା ଆଉ ଅନ୍ତରର ବେଦନାଟାକୁ ତୁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଲୋ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଦେଶ ସାରା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲୁଗା ମିଠା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ସେମିତି ଆମ ଗାଁର ପଟ ସାହିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଉସା ଲୁଗା ବେପାର କରନ୍ତି ତାକୁ କହି ଏ ଲୁଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଆଣିଲି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ରଘୁ ସାହୁକୁ କହି ତା ଘରେ ଲଡୁ ତିଆରି କରି ଆଣିଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କୋଉ କାମଟା ଅସମ୍ଭବ କହିଲା ଭାଉଜ ତା ଛଡା 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁ ସବୁଆଡେ ତ ବନ୍ଦ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଉଜ ରାଣୀ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିନଥାନ୍ତେ ରାଜୁ ସତ କଥା କହ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ଚୁପ କର ଆରେ ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା ଆରେ ସତ କଥା କହ ଆରେ ତୁ ଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଭାଇ ଓହୋ କାହିଁକି ପିଲାଟା ଉପରେ ଏମିତି ଗରଗର ହଉଛ କହିଲ ତମେ ଚୁପ କରନୁ ଆରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ତମକୁ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରାଜୁକୁ ଆରେ ଯାହାର ରୋଜଗାର ବୋଲି ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଆରେ ଯଦି କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦରକାର ପଡେ ସେ ଆମରି ପାଖରେ ହାତ ପତାଏ ତାହେଲେ ସେତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଆରେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଗଲାଣି ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ এইটা চোরি করেছে ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ଭାଇ ଚୋରି କରିନି কোন কইলু ও ভাই। চোরি করিনু ନା ଭାଇ এই চোরি করিনু তু তাহলে মো মুন্ডর হাত রাখি কহ তু এতে গুড়াই টঙ্কা কোউঠু আনিলু কহ কହୁଛୁ পরা ନାଇଁ ଭାଇ কহিলো কাই কি ମୁଁ କହିପାରିବିନି হে রাজু আরে তুটা এতে তলকু খসি গলো কি রে লহু লুহড় হেই দিন রাতি এ করে ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟାର ଆଶା ଭରସାରେ ଏମିତି ଶକ୍ତ ଗୋଇଟା ମାରି ସେ ଆଶା ଭରସା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିର ଯେ ଚୁରମାର କରି ଭାଇ ମାରିଦେବି ତତେ ମାରିଦେବି ତତେ ସତ କହ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ତା ନହେଲେ ମାରିଦେବି ତତେ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଚୁପ କର ସେଇଠି ଠିଆ କହୁଛେ ପଦେ ବି ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁନି
पदा गेबुनो এই তুমি কোন পাগল হয়ে গেল না কোন पागल मु नुहेनु पागल तमे हेई जाई आउ तमे मन को स्नेह प्रेम अंधारे अंध सजई देइछ मो जदि केबे आकट करे तमे तार प्रतिबंधक साजिछ आउ सेई दृष्टिरु एटा गोटाए चोर पलटि गला सत कह एते गुड़ाए टंका तू कोठु आनिलु कह कहूची परा ता नहले मो आज तते मारू मारू मारी देबी अरे कह कहूची परा ସତ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନି ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଚୋଉଛି राजू राजू कौन कहलु अरे तू ए टंका चोरी करेनु ताहले एते गुड़ाए टंका सब वर्ष राखी पूर्णिमा को तमे तीन भाई मते जो टंका दियो मु से टंका को खर्च न करे साइती रखिथिली से भाली आ ए वर्ष कोरोना महामारी जो तमर तो टंका टी रोजगार नहीं सेति पई मु सान भाई को कहली तू ए टंका ने भाउजंग पई खंडे साड़ी और भाई को पई साथ ले आसीबू मु सत कहूची भाई सान भाई से टंका रे सब जिनिस आनीची भाई आवे मिठा अब प्रतिदिन मत जड़का खावा पे जे टंका देउथिलो ए राजू पाप करे रखिथिली सेई पैसा रे मैं मिठा आनीची भाई सेई पैसा रे ऑफिस आउची ना भाई नहीं रे राजू ऑफिस नहीं रे राजू नहीं राजू देखो भाई गोड़े बागी टंका नहीं मुए बिटाणी छे राजू ये राजू अरे वो बड़ी साडो रे राजू मो गोटे कौन से ये राजू अरे यही हाथरे मु तते खेते मारे रे राजू अरे जो हाथरे मु तते माड़ मारिछि अरे सेही हाथरे मो गाल को मारी मु प्राय से नहीं भाई देख रे राजू अरे तमे दी जन सारा जीवन मते रूढ़ी करे देला रे अरे पारिबो जदी हे अविश्वासी रो मनीषटा को तमे दी जन क्षमा नहीं भाई नहीं भाई नहीं तुम्हें सेमिति को आनी भाई राजू बापा बो बार पार को चली गला परे तुम्हें हम भाई बापा होइछ हे राजू आउ जाम भाई माँ होई हमर सबु अड़ी अर्थरी सही दुनिया दांडरे मनीष करिछ भाई तमर आकट आजी राजू ଆମକେ ମୋ ସଚୋଟ ମଣିଷ କରି ଚିଡ଼ା କରେଇଛି ଭାଇ ହଉ ହେଲା 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 ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ତମେ ଆଗ ବସିଲ ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରିଦିଅ ବସ
ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ମୋ ବିଜୟ ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ହେଇ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ତ, ମୋ ବିଜୟ ଆସିଲାଣି। ଭାଇ ଏ ବିଜୁ ଆରେ କଥା କଣ କିରେ ଆଜି କଣ ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ କଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାଇ ବୋଧେ କୋଉ ନୂଆ ଭାଉଜ ଚକ୍କରରେ ପଡି ଯାଇଛି ନା କଣ। ଆଲୋ ବୋଧେ କଣ ସେଇ ଖୁସିରେ କାଲି ଉପୁଟୁବୁ। ନାଇଁ 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 ତମେ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କଣ? ମୁଁ MBBS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ହଁ 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 ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଚାକିରି ବି ମିଳି ଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛ। ଟିକେ ଆଗର ବଡ ଭାଇ ଲମ୍ବା ହାତ ପୋଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ତମେ କଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଭାଇ ମିଠା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି? କଣ? ସେ ଭାଇ। ଜାଣିନି। ତୁ ସତରେ ଜାଣିଲୁ? ନା 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 ଏ ଭଗବାନ କହିଲ। ଆରେ ଆଜି ପରା ହଉଛି ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଦିନ। ଓ ରିଅଲି ହଁ ହିପେ ପୁରେ ହିପେ ପୁରେ ହିପେ ପୁରେ। तुम्हारी आँखें नहुचारी जाए मोर छाती से नेह संपर्क नर अधा प्रेमरे पड़ीची ए मन बंधा स्नेहरे पड़ीची ए मन बंधा प्रेमरे पड़ीची ए मन बंधा स्नेहरे पड़ीची ए मन बंधा। ममतारा फुला काना झरे हेटी स्नेह झरणा एई माटी आम सराग अछि बोली केते सराग सुख दिले दुख अच्छी अच्छी अभिमान स्नेह दिले प्रेम अच्छी अच्छी दर्शन लुहचारी काली तुम्हारी आँखें लुहचारी जाए मोरी छातीरू स्नेह संपर्क न रहुअधा प्रेमरे पड़ीची ए मन बंधा स्नेहरे पड़ीची ए मन बंधा प्रेमरे पड़ीची ए मन बंधा स्नेहरे पड़ीची ए मन बंधा।
बोली केते सारा अच्छी बोली केते सारा चलो आज ए खुशी रे आमे समस्ते मिसी एकाठी खाइबा। हां भाई आसो चलो। नाई भाई मोर गोटे कथा कहिबार थिला। हां हेला खाई सारो खाई साइला परे कहले होबनी नहीं कथाटा एबे कहिबार थिला। हौ हौ हेला अरे कोन कहिबार अछि कह कह। भुवनेश्वर गोटे प्लॉट बुझिछि 3 लाख टंका 2,50,000 टंका मु ठीक करछि आ 50,000 टंका हेले से जगहटा किना हबो। ए बिचो अरे राजूर चाकरी पाई 50,000 टंका दरकार। अरे आमे माने आशा करिथिलु तूटा चाकरी करी टंका देले राजूर चाकरी हबो हेले तू कहूच को ना तोर 50,000 टंका दरकार। अरे तू तो चाकरी कलु आज न होले काली तो दरमा टंका रे जागा किनी परिबु। अरे राजूर जदी चाकरी न हबो अरे सारा जीवन सेटा बेकार हेई जिवो रे बिचो। ए बिजो तमे तो बड़ होई गलनी बड़िला भौणी घरे अछि आगो ता बाघर कर दियो तापर तमे जगह किनिबो। भाई अरे एमितिरा भाई कर रोजगार आम पाई नियंट ए अभावी संसार भितरे भाई कर स्वल्प रोजगार रे मो पाई टंका तो पाई टंका सेफाळीर बाहागर ता भितर एक तो मन को आसुची केमिति भाई। देखो डाक्टर हिसाब रे मोर गोटे सोशल प्रेस्टीज अछि आ वर्तमान परिस्थिति रे ए बली नुआनिया चाळ घरे रहिबा संभव नुहे। ता छडा ए सोसाइटी रे मोर गोटे क्वालिटी अछि। कोन कहलु भाई तोर सोशल प्रेस्टीज अछि ए कथा कहबा को तते टिके लाज लागुनी। वाह वाह रे भाई वाह डाक्टर भाई मोर अरे तरुटिया मने पका এই নুয়ানিয়া চালা করে তোর জন্ম আরে এই নুয়ানিয়া চালা করে পকড়া খাই তু আজি ডাক্তার হইছি আরে এই ভাই ভাউজঙ্ক তানরে রে শুণ মোর कार मंतव्य शुणा आवश्यक नहीं। ए बिचो अरे थरे तो भाई भौणी को कथा बाप रे अरे आम कथा भाबा तोर आवश्यकता नहीं। अरे तू चाकरी कलु तो भविष्य कथा चिंता कलु हेले तो भाई रो चाकरी आ तो भौणी रो बाहाघर अरे कथा कोन भाबा तोर आवश्यकता ना आवश्यक नहीं। जो ठीक अछि बिजो अरे कह ताहले तोर कोन दरकार कह बिजो कोन दरकार तो सानो भाई रो चाकरी सानो भौणी रो बाघर ना नुआ प्लॉट कह भाई कह तोर कोन दरकार कह भाई तोर कोन दरकार। अरे अब चुप रहिलु काई की अरे कह बिजू तोर कोन दरकार। हां हां मोर नुआ प्लॉट दरकार बिजू अरे कथा तू कही पारु बिजू। हाँ हाँ मु बिजू कहूँ तमें माने समस्ते शुण मते जदि 50,000 टंका न दियो भाभी नब बिजुटा तम मानक पाई मरी जाए। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଚଢୁଛି ଭାଇ ତମେ ଭାଇକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ରାଜୁ ଚାକିରି କରିବ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି କରିବ। ए विजय चलो खाइबो चलो तापर ठंडा मुरे चिंता करिवो आसो ना
ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ବାସ୍ ଭାଇ ବାସ୍, କଥା କହିବାର ସୀମା ତମେ ଟପି ଯାଉଛ। ତମେ ହୁଏତ ଏ ଘରକୁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାର, ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ଶୁଣ, ଏ ଘର ତମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ତମ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ନ ରହିବି? ସୁତରାଂ ଏ ଘର ଆଜିଠୁ 3 ଭାଗ ହବ। ଆଉ ମୋ ଭାଗ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବି, ପ୍ଲଟ୍। ବାରେ ବିଜୟ ବା, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲ ବିଜୟ। ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା 7 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ତମେ ଶୋଇଥିଲେ ତମ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ କଥା ତମେ ଥରେ ଭାବି ପାରିଲେନି? ଆରେ ତାକୁ ତମେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ପୁରା ପାଠ ପଢି ବଡ ଡାକ୍ତର ଜାଣିଛ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟା ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପାଠ ପଢେଇଥିଲା କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତା ଭାଇ କି ତ ପାଠ ପଢେଇ ବଡ ଡାକ୍ତର କରି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଛାତିଟା ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଡେ ବଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ପେଟଟା ଆନନ୍ଦରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୋ ଡାକ୍ତର ଭାଇଟା ମୋ ପେଟକୁ ଏମିତି ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ଦେଲା, ମତେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରିଦେଲା। ଭାଇ ତମକୁ ଆମ ନିୟମ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ଝିଅ ଭାଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଛ। କେମିତି ରାଜି ହେବି ରେ? ଆରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ ପରା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜକୁ ମାସ ହବ ଲକଡାଉନରେ ଗାଡି ବନ୍ଦ, ରୋଜଗାର ବୋଲି ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଘରେ ପରିବା ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? এই নিয় ভাই, ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଗହଣା କିଣିଥିଲ ତାକୁ ବେଚୁ ଭାଇକୁ ଦେଇଦିଅ। ହେ ସେ ଭାଇ ତମେ ମତେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଉ 10,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତମେ ଭାଇକୁ ମୋ ପାଖରେ ବି କାନ ଫୁଲ ହଳକ ଅଛି, ଆକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ଆକୁ ନେଇ ମୋ ବେଚକୁ ଦେଇଦିଅ, ନିଅ। ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ରେ ପିଚୁ? रे बिचू, अरे तो भौणी पाई कीड़ा है थी बागो, तो भाईर चाकरी पाई थी बाटों का।
तो भाउजर शेष सतक कांड बुला मेरे बिजोटे अरे याकू तो बिक्री करी भुवनेश्वर रे जगह किणे अरे ठिया हेलु काई कि रे बिजो ने ने रे बिजो ने आम पाई दिने सारा आज से घर गेला आम पाई गोटे नारक आम पाई दिने सारा आज से घर गेला आम पाई गोटे नारक आउ के घर नुहे आबर आज हे जाइछि घर आउ ए घर नुहे आबर आज हे जाइछि घर सच हेले ए घरे पानी पनिया किछि अरे नहीं जाऊ से घोड़ा तथापि अजय महापात्र केबे हेले हारि निज भौणी मुहरे हस देखा निजे पछे राजा हरिश्चंद्र भरे निजकू मशाणी चंडिया ब्राह्मण भावे बिक्री कर मो भौणी मुहरे मु हस निश्चय देखी आउ पर हे गाँ बाजा बजे निश्चय आसब निश्चय आसब निश्चय मो पछे सारा जीवन तमरी पाखरे एमती अविवाहित रही हेले मो भाई मान को दांडर भिकारी करी मु केबे स्वामी संसार नहीं घर करी परिबिनी भाई मो परिबिनी सब कथा दौची अरे तो चाकरी मु निश्चय करी मु निश्चय करी नहीं भाई मोर चाकरी दरकार नहीं राजो मोर भाई दरकार मो भाई होचंती मो भगवान भाई मो पाखरे थिले मोर सबू किछि अछि भाई मोर सबू किछि दरकार नहीं मोर चाकरी दरकार नहीं दरकार नहीं अंडो हमर ए सब कौन होई गला लो निराशार धो धो खरा प्रचंड तातीरे सब सुख को सुखे हम पाई केवल धो धो ततला बाले ଆଉ ସେଇ ବାଲି ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦରସି ଯା ମଣିଷ ଦିଟା ଠିଆ ହେଇଛେ ନିରୁପାୟ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ आशा भरोसा देइथिबा पिला चढ़ीटा बुढ़ा चढ़ी की छाड़ी अनेक दूर को सिए उड़ी गला तो
को फेरिकी चाहिलानी बुढ़ा चढ़ई बाइया अवस्था बुढ़ा चढ़ई अनाबिड़ा वात्सल्य स्नेह ममता को भूली सी चली गला हाँ कहीं से पछ को फेरिकी अनेब डेढ़ा लगी गला उड़ीबा शिखी गला ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏ ବାୟା ବସାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଗଲା ତମେ ପୁରା ମତେ ସବୁବେଳେ କୁହ ସେମାନେ ତମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତମର ପୁଅ ଝିଅ କେବଳ ତମରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି सारा जीवन मु बांझ है जीवन निश्वासी नहीं कोई छोड़ो अरे वो गोटाए तो तबे मते तिरस्कार दियो दुखर हटर सुखर सौदा किणिबा जेते बेले पथहीन बाटईटा जाउतेला ठीक सेतिकी बेले ताको थोका लागेला जरा बाटोईटा कौन खला जाने छोड़ो विश्वासर बर गच तले थका मारेला थका मारी पूरी आगकू जीव सेतिकी बेले अविश्वासर बर गछ डालटा भांगी पड़ेला जरा बाटईटा कांदीबाकू लागिला ओडू हेले भाग्य और भविष्य को दोष दबा छड़ा ता पाखरे आउ किछि उपाय नथिला ओडू किछि उपाय नथिला आउ ठीक सेमिति मु गोटे हारी जाइतिबा अभिशप्त बाटई मो जीवन रे कांदीबा छड़ा किछि उपाय नाइलो कहीं ना मु परा दुख सती रे बंधु बंधी हसतले तीबाई चलो तक बुझी हुए जेते हसिले कि ना कहा मन किणी हुई ना हसतले तीबाई चलो तक बुझी हुए ना जेते हसिले कि ना कहा मन किणी हुई हसी पसीना सहज हस बुझे ना के बिंदरज एठी हसी पसीना सहज हस बुझे ना के बिंदरज